أرأس زينا بعل عيد الأضحى بإرترا بخبز بلدم قد تخبيرو إرترا ناس هاجر سلازغونتنا نسل حرنت نقال زلنا كبلو دليت فتح قليزهم هاجراوي بايتو إرترا هاجراوي متكلاتو تصنيعو كقال سمخانو قليزو كلتا ودبات بوليتيكا بتغراي كايد زولو قفا دو كبل زاويعن أبي بونتلاند بمدقعت نفرت نفسه صور عدن سلسة دقان تقتلهم غانا زيغاتا كابي دو أفريقيا كتوت جميرة كندا بهاماسن نسي إيبولا استأساسر القدا مقشا أمبيران ربع إسران شوعتن جنبوت عم تخلت تشحن إسران شدشن سلام تنايب تحكم كبرات تخطات لنا نلوم يستلالو زيناتات حزنا قريبنا لنا أرساتهم سمعكم سرسرا مسعب بعل عيد الأضحى بإرترا بخبز بلدم قد تخبيرو لومي إسران شوعتن جنبوت عم تخلت تشحن إسران شدشن بعل عيد الأضحى أبي كتما أسمرا أبي ميدا بحتي مسكرم بأشحاز غصورو مؤمنان أبسترخبلو بدموق أجابات تتنبيلو كم سؤال تفليتو أبتي سنسرعات كبر مفتي هاجر إرترا الشيخ سالم إبراهيم المختار نتبع الأمل كيتو منفصام ملختي أم حلاليفو أبي كالوت كتماتاتن عدتاتن إرترا يخون أب من العالم زركبو إرتراوين أمنتي مسلم النون نتبع بزتفلالي سنسرعات كخبرو وعلم اللو أبي من العالم زركبو بمليوناز غصرو أمنتي مسلمنا أبي قدامي معلتي عيد الأضحى مسناي مودعتا سرعاتات نقدت حاج تقات إمام بيتسألو تتقرني فهم كخبروز ترأيو خينم اتبعال مسواتي بقيع تيل ويدما لام بمحراج أبي مانغو حبرة سبزلو تخافيل كاب بمبلعن نتسقمات بمعدلن بمكب بارنز خبر عبب عليو تلفزيون إيريسات نخلهم أمنتي مسلمنا روحس بعال كون لكم تمناي إرترا ناس هاجر سلازخونتنا نسل حرنت نقال سلنا كبلو دليت فتحي قليتهم إرتراويان تقالستي فتحي آتو تعمزقي تعامن مع شو سلامونن بمغنيات مبل سلسان حمشين عامت مع التناصنات إيريسات تلفزيون أبز قبرو قال محتت إرترا ناس هاجر سلازخونتنا نسل حرنت نقال سلنا خبلو قليتهم ناصنت وتسيت نايت هزب إرترا مريتون بحرون حران مقبر ننويح عمتا زكايدو بوليتيكاون عدقاون قال سموخانون أغنزيبهم ولا ناصنت نعي وتسيت ناي نويح عمتات ناي قالس حزبي إرترا غيري زغلصو مخنياتو ناي إرترا ناصنت نحاده وين خلته بوليتيكاو حيلتات زغدفا يكونن ازيو نويح اوان بوليتيكاون اتكاون قالسي غيرو اب كل مدرخات زي تلوته حزبي إرترا تراي سلازي وسيت قالس حزبي إرترا إليه بحصير زغلصو تا بمجزعتي كله انتاينتات الدهاق زنبرت إرترا قد لي إرترا حزبون سراويتون نورار حيلي مجزعتي عند حقوق سيرو أم مريتو سعيرو عرعت مجزعتي كم زت سبرت راح زي كونسني مريتنان بحرنان حارة زقبره علت حابنن علت ناصنتني لعلو كله دماني ناصنت قنبت 24 سلازل عينا من حرنت نقال سمو منطري حرنتاو قال سنايخا قنبت 24 أبومبر جلوبال يأكل نبر آتو تعمزقي تعامة هاجرات بزتفلالي من قدين أصنتن كم زرقا قطع أرديو حنت هاجر كاب نايز خونت هاجر تمركاس نتوزع هاجراوي نتفتاتا بعلا كتكايد مسألة تخيل دما ناس هاجر كتبهال كمزك على أبريهو ناس نتن حرنتن زيجات عتقن جزيك وسد كم زخيل طايسو كموتي تخا حزب إرترا دحر ناس نتن نابني حرنت قالس تسجاجرو كم زلون كابتن ناس نتن مجونس أف زكايدو قالس زحيلة من قصقاسي جبر مهلاونا ملكيتو أنت هاجر كاب نايز خون أكل تمركاس نت ناس أخوينا ناي هاجراون فتتا بعلاقة تكايد كتفتن كلا مالتي أبو مبار أبزر جازي زبصحت هاجر ناب منطقة سجاجر ناب فتحين ناب حرنتن ناب معرنتن ناي زيجاتاتا كل حدش مسرح وحدش موقل أتي الله مالتي ስለዚህ ኣብዚ ከም ዳ ዓይነት መስርሕ
ኩለን ሃገራት ኣይኮናን ዕዉታት ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ናይ ዜጋታት ሓርነትን ናጽነትን ግዜ ዝወስድ እዩ ገሊኦም ሕብረተሰባት ቀልጢፎም ይዕወትሉ ገሊኦም ከዓ ግዜ ይወስደሎም ማለት እዚ ኤርትራ ከም ተቀድም ኣቢሉ ኣያና ዝበሎ ናብቲ ናይ ሓርነት ቃልሲ ይተሰጋጊሩ ናብ ሰብኣዊ ሓርነት ቃልሲ ናጽነት ምትረኽበሲ ናብ ሰብኣዊ ሓርነት ቃልሲ ይተሰጋጊሩ ስለዚ ሰብኣዊ ሓርነት ከዓ ብሕጂ ብዝኽእሎ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዝርአን ዘይርአን መንገዲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝቃለሰሉ ዘሎ መድረኽ እዩ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ኣቶ ማዓሾ ሰለምን ብግዲኡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናጽነት ዘኽብርዎ ንኹሉ እቲ ምእንቲ ናጽነት ተባሂሉ ዝተኸፈለ ረዚን ዋጋ ንምዝካር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ወሲኹ ድማ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ሓርነታዊ ቃልሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣባላት ጉጅለ 15 ነዚ ዕላማ እዚ ክብሉ ከም ዝተኣሰሩ ዝገለጸ ኣቶ ማዓሾ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ብዘይጎነፃዊ ኣገባብ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ንምክያድ ዝኽእሎ ትምህርቲ ክቐስም ምጽዓር ከም ዘድሊ ኣካፊሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ለውጢ ምጽባይ ማለት ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባይ ማለት ከም ዝኾነ ኣቶ ጥዑምዝጊ ገሊጹ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ስርዓት ክእለዎ ከም ዘለዎ ድማ ኣስሚሩ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ስርዓት ህግደፍ ለውጢ ምጽባይ ማለት በቃ ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባይ ማለት ሙሉእ ተቐበል ዘለዎ እዩ እቲ ሓንቲ ለውጢ ነዚ ስርዓት እዚ አሊኻ ትመጽያ ማለት እዩ ስለዚ ትጽቢት ዝበሃል ክንገብር ኣይግባአናን እዩ ኣቶ ማዓሾ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንስለ ናጽነት ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ንውሽጥን ግዳማውን ጸላእቱ ብምርዓድ ንኣስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ከም ዝመከተ ብምዝኽኻር ጽንዓቱን ዘንቲ ዕለት ክኸውን ትምኒቱ ገሊጹ ስለምንታይ ና ዮሐና ንብል ዘለና ከዓ ቀንዲ ዝሓለፈ እዋናት ወላ ድሕሪ እዚ ብ35 ዓመት ኤርትራ ብዙሕ ወስታታት ብዝነኣሱም ብዛዕበዩ እንከላይ ደቂ ሃገር ኢደቤዛ ኮይኖም ንኣስፋሕፋሕቲ መኪትካ ኢኻ እንታ ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ ን35 ዓመት ናጽነትካ ተብዕል ዘለኻ ጽንዓትካ ኩሉ ሻብ ንውሽጣውያንን ንግዳማውያንን ጸላእትካ ስለ ዘርዕድ ጽንዓትካ ንዘንተ ዕለት ይኹን ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ በሃገራዊ መትከላቱ ጸኒዑ ክቃለስ ምዃኑ ገሊጹ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ብምኽንያት መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ አመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እዛ ክብርቲ ዕለት ነቶም ናይ ዝዓወት እዚ ዋናታት ዝኾኑ ጀጋኑ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ኩሎም ሓርበኛታት ሃገርናን ከምኡውን ነቲ ንሰውራ ብንዋትን ብንያትን ብህይወቱን ዝተወፈየ ዋልታን ዓንዲ ሕቆን ሰውሩን ዝኾነ ክቡር ህዝብና ብዓቢ ኣኽብሮት እንዝክረሉ ኣጋጣሚ እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም ክንብል ንፈቱ ክብል ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ እዛ ታሪኻዊት መዓልቲ እዚኣ ብብረታዊ ቃልስና ኣብ ግንቦት 91 ኣብ ልዕሊ ጎባጢ መግዛእቲ ሓይሊ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መንነትናን ልኡላውነትናን ዝተረጋገጸላ ዕለት ስለ ዝኾነ ድማ ህዝብና ንምዕሩይ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ንምርግጋጽ ተቓሊሱ እንተኾነ ግን ካብ ወጋሕታ ናጽነት ጀሚሩ መሰላት ዜጋታት ዝዓፈነን መጻኢ ህዝብን ሃገርን ዘባኸነን መልካዊ ስርዓት ይገጢሙ እንሆ ድማ ብዘይ ሓርነት ን35 ዓመታት መምላእታ ሰቂያት ግፍዕን ሞትን መሪሕነት ህግደፍ ተሸኪሙ ይርከብ እዚ ኣሉታዊ ጉዕዞ እዚ ካብቲ ብ20 ሰነ 91 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ዝተገብረ መደረ እዩ ዝጅምር ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ውድብ ህግደፍ ወፃእ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዘይፍቀድ ታዊጁ እዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ነቲ ብውግእ ዝዓነወት ሃገር ንምህናፅ ኣብ ክንዲ ምብጋስ በኣንጻሩ ኣብ ትሕቲ ሽፋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል ንህይወት መንእስያትና ናብ ዘመናዊ ባርነት ቀይርዎ እዩ ዓቕምታት መንእስያትና ኣብ ምህናፅ ኣብ ክንዲ ዝዋፈር ካብ ዝገጠሞም ገደብ ኣልቦ ኣምሊጦም ናብ ስደት ከምርሑ ኣብ ዝተገደድሉ ግዳይ ጨወይትን ነጋዶ ኣካላትን ከምኡን ድራር ዓሳ ማእከላይ ባሕርን ኮይኑ ኣሎ ክብል ድማ መግለጺ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ሓቢሩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን ዝምልከት ንጽሩን ጽኑዕን መትከላት ከም ዘለዎ በመግለጽ ድማ ኣብ ሃገራዊ መትከላቱ ጸኒዑ ክቃለስ ምዃኑ ገሊጹ
ኣብ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ጸጥታን ዘለዎ ሃገራውያን ኣሕዋት ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከም ዘለዎ ብምእማን እቲ ስርዓት ክሳብ ዝሃለወ ዓቕምታትኩምን ጻዕርታትኩምን ንሃገራዊ ረብሓ ኣብ ክንዲ ምውዓል ዕድመ ስልጣን እቲ ስርዓት ካብ ምንዋሕ ሓሊፉ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘይብሉ ንእስነትኩም ዝጨወይን መጻኢኹም ዘበላሽዎን ስርዓት እዝንዓኹም ፈጺሙ ስለ ዘይውክል ታሪኻዊ ሃገራዊ ሓላፍነት ብምብጋስ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቃልሲ ብውቑዕ ተራኹም ክትጻወቱ ይግባእ ኢሉ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ናብ መንእስያት ኤርትራ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ መዋእል ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ንስኹም ኢኹም እቲ ዝዓበየ ጾር ዝተሰከምኩምን ሕልምታትኩምን ዘተሰረቐን እንትኾነ ግን ምስ ዝኹሉ ጸገማት እዚ ንስኻትኩም መጻኢ ተስፋ ሃገርን ዘይበንን ጥዋፍን ምዃንኩም ተረዲእኹም ሃገርና ክሳብ ናብ ዋናታታት ትምለስ ሕልምታት መንእሰይ ክሳብ ዝረጋገጸላን ሰላምን ፍትሕን ናጽነትን ሰፈነ ሃገር ክሳብ እትምስረትን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ክቃለስ ጸዊዑ ንናጽነት ከነብዕልን ከለና ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተቓላስናሎም ዓበይቲ ዕላማታት ኢና ንዝክር ዘለና ዝበለ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ እቲ መሬትና ሓራም ምዃን ዝብል ዕላማ ብዓብዪ መስዋዕት እኳ እንተተረጋገጸ ሎሚ ግን ሁሉ ኩነታትና ምስ እንግምግሞ እቲ ሓርነት ኤርትራዊ ማለት ፍትሒ ማዕርነት ልዕልና ሕጊ ተኸሊፉ ክሳብ ሕጂ ዘይምርግጋጹ ናብ ሓዘንን ምስትንታንን እዩ ዝሽምመና ክብል ገሊጹ ብልጽግትን መጻኢትን ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር ዓወት ነቲ ውፅዕ ህዝብና ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ጀጋኑ ስዋዕትና ክብል ድማ መግለጺ እዩ ሳዚሞ ኣብ ስደትን እትርከቡ ጽኑዓት ኤርትራውያን حلوتي العلاونة ورسي جننتاوي قالسن أقدمي بسمين بسم بسأتي مريحنة إرتراها قرابايتون ديمقراطيا ولوتي ناحبنن كبرن سلامتاي بمغرب بمغنيات مبل 35 عمل زخرين أتنت هاجرنا انقع دس بلكم كبل فتو إذا تاريخاوش مع التزيئة نايتي بحادة مسكرم شحن تعتميت إنسان حدن بأبنتاوي جيجناشو حامد إدريس عواته أبقوا بأدال أبتحت السلال مريحة قراو ودب تقادلو حرنة إرترا لسبق سبرتاو قالسنا أبقوا بشحن تعتميتين تسعان حدن أبلع لي قوباتي مقدعتاو حيدي إثيوبيا هقراو من النسنا لعلاو النسنا نزرقا قصنا لعلت إياه ክልተ ውድባት ፖለቲካ ብትግራይ ካይድ ዘሎ ገፋ ደው ክብል ጸዊዕን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ሹምተንቤንን ዝተባህላ ሰልፍታት ፖለቲካ ትግራይ ነቲ ኣብታ ክልል ተጀሚሩሎ ዝበልኦ ኣስገዳድ ገፋ መንእስያትን ነባራት ተጋደልትን ብምኹናን ደው ክብል ጸዊዕን ህወሓት ዝፍጽሞ ዘሎ ግድድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ማለት ገፋ ደው ክብል ይግባእ ዝበለ ውድብ ሳልሳይ ወያነ እዚ ተግባር ንህዝቢ ናብ ሸቐሎት ዘእቱ ሓደገኛ ተግባር ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ዝካየደ ጃምላዊ ሓፈሳ ጠጠው እንተዘይሉ ብፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሲ ደው ንምባል ከም ሰርሕ ድማ ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተወንዚፉ ዝጸንሐ ብዝብል ዝተመለሰ መንግስቲ ህወሓት ኣፍልጦ ከም ዘሂቦ ብምግላጽ ዝውሰኑ ውሳነታት ኮነ ተግባራት እውን ሕጋውነትን ተቐባልነትን የብሎምን ክብል እቲ ውድብ ገሊጹ ብተመሳሳሊ ውድብ ሹምተንቤን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ካየድ ዘሎ ግፋ ብትሪ ተቃዊሙሎ እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ተግባር ክዓግቶ ከም ዝግባእውን حتيت له ኣብ ፑንትላንድ በመጥቃዕቲ ነፈርቲ ነፍሲ ጾር ኣደን ሰለስተ ደቂ ተቐቲሎም ኣብ ዞባ ቃንዳላ ኣብ ዝርከባ ኣኽራናት ሓይሲሞ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተቐትሉ ነፍሲ ጾር ሰበይትን ሰለስተ ደቃን ብ26 ግንቦት ኣብ ዞባ ባሪ ሶማልያ ኣብ ዝርከብ ብሩክ ጃምላዊ ቀብሪ ከም ዝተኻየደ ሰበስልጣንን ነበርትን ገሊጾም ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ፑንትላንድ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበረት ገጠር ስድራ ቤት ከም ዝሃረመ ኣረጋጊጾም እታ ኣደን ክልተ ደቃን ኣብቲ ቦታ ክሞቱን ከለው ድሕሪ ድማ ካልእ ቆልዓ ብሰንኪ መጉዳእቲ ከም ዝሞተ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣቦ እቶም ቆልዑ ድማ ከም ዝቆሰለ ተገሊጹሎ ነቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞ ዛጊት ዝተገልጸ ሓበሬታ የለን بخالو وجن هجراوي ناس أقومشين سبعة مسألة صوماليا أبزوبة تحتوي جواب زجات أمت أبصاب سويلاوي قتلت ما بقطعوي مرمرة كم جمرة أبصابات حبرو أتقومشين بعسران شدشان جنبوت أبزهابو مجلسي أتي فتأمل بعسران جنبوت أب كم جيرون أب زركب كوابي ديجيتا مارغوس كم زجات أمن أبو أدماء سيفيلات بعتقات كم استقتلون هيقلت على نتمت قاعتي زملكات حلاف الناس وصدقوا جلقن يلن أتقومشين بزعباتي زجات أما كنتاتن نتيجة قتلت زدرخة كنتاتن حبرتاي إكبالو كبل أتمجلسي وسيخ جليزو
ጋና ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተውፅእ ጀሚራ መንግስቲ ጋና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዜጋታቱ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገሮም ክመልስ ምዃኑ ኣፍሊጡ ካብቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተመዝጊቦም ዘለው 800 ዜጋታት ኣሳት 300 ሰባት ዝሓቆፈ ናይ መጀመርታ ጉጅለ ሎሚ ናብ ጋና ክጓዓዝ ምዃኑ ደቸዌለ ሓቢሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጋና ሳሙኤል ኣብብላክዋ ኣነቶም ካብ ጋና ዝወፁ ሰባት ብሓጎስ ንምቕባልን ዳግማይ ናብ ማሕበረሰቦም ኣወሃሂድካ ንምድጋፍን ዘኽእል ምድላዋት ከም ዝተገብረ ገሊጹ ወሲኹ ድማ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ፓኬጅ ደገፍ ኣብ ዝተዳለወን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ላዕለዋይ ልኡኽ ከራኽቦም ምዃኑን ሓቢሩ እዚ ስጉምቲ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ አንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ሰዓብ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ጽልኢ ወጻእተኛታት ዝፍጸም ዓመጽ ዳግማይ ክለዓል ይኽእል ዝብል ስግኣት ኣስዒቡ ይርከብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሰልፈኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ጸቕጢ ይሕድሩ ከም ዘለዎ በመጥቃስ መንግስቶም ነዚ ደው ንምባል ብዕቱብ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ክጽውዕ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ዘለዋን ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ንመወዳእታ ዝበሎ ግዜ ኣቐሚጡሎም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብገምጋም 25,000 ጋናውያን ከም ዝነብሩ ይንገር ካናዳን ባሃማስን ምስ ኢቦላ ዝተኣሳሰረ እገዳ መገሻ ኣንቢረን ካናዳን ባሃማስን ለበዳ ኢቦላ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝመጹ ሰባት ንግዚኡ ከም ዝእገዳ ገሊጸን ነበርቲ ተን ሃገራት ካብ ሎሚ ረቡዕ 27 ግንቦት ጀሚሩ ን9 መዓልታት ናብ ካናዳ ከይኣቱ ክእገዱ ምዃኖም መንግስቲ ካናዳ ኣፍሊጡሎም እቲ ግዝያዊ ስጉምቲ ኢቦላ ናብ ውሽጢ ካናዳ ከይኣቱን ዝርግሐ ሓደጋ ንምንካይን ዝዓለመ ምዃኑን ሓቢሩ መንግስቲ ባሃማ ወሲኹ እቲ ገደብ ምእታው ብቕጽበት ተግባራዊ ክኸውንን ን30 መዓልታት ዝጸንሕን ምዃኑ እዚ ድማ በሚኒስትሪ ጥዕናታ ካሪቢያን ሃገር ክግምገም ምዃኑን ገሊጾም ውድብ ጥዕና ዓለም ብ22 ግንቦት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ቡንዲቢጉዮ ዝበሃል ዓይነት ኢቦላ ናብ ሃገራዊ ለበዳ ናይ ምቕያር ሓደጉ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ለበዳ ኣብ ኮንጎን ኡጋንዳን ድማ ህጹጽ ኣህጉራዊ ስክፍታ ከም ዘለዎ ኣዊጁ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳ ወይ ደቡብ ሱዳን ዝተጓዓዙ ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ከም ዝኣገደት ዝዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ለበዳ ዝረኣየሎም ከባቢታት ዝጸንሑን ምልክታት ሕማም ዘይብሎምን ካናዳውያን ዜጋታት ቆምቲ ነበርትን ካልኦት ወጻእተኛታት ዜጋታትን ካብ 30 ግንቦት ጀሚሮም ናይ 21 መዓልታት ክውሸቡ ከም ዝግደዱ ካብ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ካናዳ ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ እዩ ብተወሳኺ ባሃማስ ናብታ ካሪቢያን ሃገር ካብ ዝኣቱ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳ ወይ ድማ ደቡብ ሱዳን ንዝነበሩ ወጻእተኛታት ዝያዳ ምርመራ ጥዕናን ክውሸቡ ከም ዝኽእሉን ኣፍሊጣ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ወይ ባሃማስ ብኢቦላ ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዘይትረኽበ እቲ ሓበሬታ ኣገንዚቦ ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም